ये पूरा मसला जो हुआ है आईएमएफ का और $1 बिलियन नहीं देना और हमें फंसा के रखना ऐसे इसमें, ये इसलिए है कि एक्चुअली बातें हो रही हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। और उन्होंने कहा, किसने? मिस्टर डार ने। मेरे ख्याल में आप देखें, पिछली ये क्लिप चलना था, डार साहब ने ये कहा था कि हमारा जो रॉकेट वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसे खर्चते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हिलाली चिकम चिल्ली मचा रहा और सीधा सीधा बोल रहा है कि पाकिस्तान के अब जो हालात है, उस हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब ये सिचुएशन आ गई है कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स पे भी बात आने लग गई है। तो कैसे आज हिलाली चिकम चिल्ली मचा रहा और बोल रहा है कि ये सारी की सारी दोस्त मुल्कों की नेगलेसी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका बिल्कुल भी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरफ ध्यान ना देना, और साथ में पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन मुल्क है वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो जल्द से जल्द तबाह। और आईएमएफ इस कंडीशन पे लगा हुआ है कि अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अपने आगे ये एसेट्स के लिए मजबूर किया जाए। तो आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचाने लगे और इनको बद से बदतर हालत न देखते हुए बड़ी बड़ी बातें फेंकने में हिलाली एक नंबर का माहिर है, जिसमें कैसे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों राइयां जारी हैं। आईएमएफ की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्ट्रिड फेरिस ने अलबत्ता ये वाज़ेह किया है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के माबैन मुआहिदे को न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने भी कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के महफूज कंट्रोल पर एतमाद है, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी ऐसे ही एतमाद का इजहार किया है। और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारे एटमी असासों के बारे में सवाल करने का हक किसी को भी नहीं है। हिलाली साहब, अगर मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आईएमएफ के साथ डील से कोई ताल्लुक नहीं, तो इस बारे में बार बार तशवीश का इजहार क्यों किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियाँ क्यों कराई जा रही हैं? क्या कुछ दाल में काला है? मेरे ख्याल में ये सवाल जो है आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और ये रज़ा रब्बानी को पूछना चाहिए कि वो क्यों निकाल के कहा कि हमारे एहसासें पे शायद बार्गेनिंग हो या बातें हो या ना हो। क्या ज़रूरत था उनको? क्या उनके पास कोई न्यूज़ था, कोई लीड था? इसलिए पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान जो है उनसे ये छीना जाएगा या ख़रीदा जाएगा। हमारे लीडर्स जो हैं वो करप्ट हैं, वो बेच देंगे। लिहाजा ये पूरा मसला जो हुआ है आईएमएफ का, आईएमएफ का और $1 बिलियन नहीं देना और हमें फंसा के रखना ऐसे इसमें, ये इसलिए है कि एक्चुअली बातें हो रही हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। और उन्होंने कहा, किसने? मिस्टर डार ने। मेरे ख्याल में आप देखें, पिछली ये क्लिप चलना था, डार साहब ने ये कहा था कि हमारा जो रॉकेट वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसे खर्चते हैं, लॉन्ग रेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहा कि नहीं कहा आई डोंट नो, मगर अगर कहा तो वो गलत कहा किया उन्होंने, इसलिए कि यू डोंट मेंशन दीज थिंग्स। ये तो आपको जब पता है कि सब लोग एक ही चीज के लिए ठहरे हैं। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने एहसासे, हमें पता है, इसी पे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट, उनका तो प्रोपेगेंडा चलेगा। वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हर चीज बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। कौन? हमारे लीडर्स। और वो कौन? वो सबको पता है। तो कहने की बात ये है कि वह रज़ा रब्बानी के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसको ये कहना मेरे ख्याल में गलत, कि ब्लेम करना चाहता था कि गवर्नमेंट को। वही है, वही कॉन्सेप्ट वही है ना, ये गद्दार है, ये बेच देंगे। नहीं, ये हाँ एग्जैक्टली, ये एक
تو پھر یہ صحیح نہیں ہے نا. یو کان, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا موقع ڈھونڈ رہے ہیں, ایک چالاکی کا موو کھیل رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو بیک فٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ آن, دیٹس ناٹ ریسپانسبل پالیٹکس. تو یہ شاہ محمود کو نہیں کرنا تھا ایسی بات. مگر اب جب ڈینائل آ گئی ہے, مگر دیکھیے امریکنوں نے کتنے مزے سے انہوں نے آرمی, ان کے جو سینٹ کام کے کمانڈر کو اس سینیٹر نے پوچھا تھا, ہاں ایک سوال ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے, وہ نیوکلیئر جو ان کا ہے. کیوں پوچھا اس نے؟ وہ یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے دوست اسرائیل کو اور خود اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کہ یہ ہم نہیں بھولے ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا پہ ہے, مگر اس وقت یہ بندہ جو ان کا ہے اور ہمارا بندہ جو ہے وہ دوست ہے بقول ان کے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی آف آر نیوکس. ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, ہونا نہیں تھا, کسی سے ذکر ہی نہیں کرنا تھا. اچھا ارشاد صاحب, بعض ممالک کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر اس سے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, مگر IMF کے معاہدے کے ساتھ کبھی نہیں جوڑا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ صورتحال یوں پیدا ہوئی اور یہ سوالات یوں اٹھے کہ وزیر اعظم نے بار بار کہا, جناب اسحاق ڈار صاحب نے بار بار کہا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. وزیر اعظم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ہے, اور ہماری گردن پر پاؤں رکھ کر شرائط منوائی گئی ہیں. وہ انفلیشن وغیرہ کی بات کر رہے تھے. اس کے باوجود معاہدہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ پچھلے ماہ غالباً 9 فروری تھی یا 10 فروری تھی جب یہ ہو جانا تھا, اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا, 72 گھنٹے میں, 48 گھنٹے میں. اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اور کون سی شرائط وہ بنوانا چاہتا ہے. ایک تو وجہ یہ بنی. دوسری وجہ یہ بنی کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے دوستوں سے کچھ لے کے آئیں, اپنے ریزرو جو ہیں شو کریں, تو چین نے تو آمادگی ظاہر کر دی, لیکن وہ 2-3 دوست ملک جو روایتی طور پر امریکہ کے انڈر انفلوئنس ہیں, زیر اثر ہیں, انہوں نے کوئی سستی دکھائی یا بے نیازی دکھائی. اور پھر تیسرا, انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہوا, اور ہمارے بعض انگریزی اخبارات نے بھی سٹوریز چھاپی, جس کی بنیاد پر رضا ربانی صاحب نے یہ سوال اٹھائے اور پریس ریلیز جاری کیا باقاعدہ. اب بدھ کے دن ہماری CPNE کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے. ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جناب ایسا کوئی دباؤ آپ پر ہے, ایسی کوئی شرائط پیش کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی, یہ جو ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے جو سلامتی سے جڑے معاملات ہیں, اس کے بارے میں پوری قوم کا, حکومت کا اور فوج کا فیصلہ ہے کہ کوئی شرط نہیں مانی جائے گی. اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ میرا بات سمجھ گئے ہوں گے. یعنی شرائط رکھی گئی تھیں. تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ نہ مان سکتی ہے, نہ یہ ایشو ہونا چاہیے. لیکن جب سوالات ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات لانگ رینج میزائل والی کرنی نہیں چاہیے.